Onuadofo a utie me enedey Kristo asomdue enkan. Midin ede nanase. Mede Yakopon asem na ebrel enedey. Na asem a mede ebrel no yato ne din se forgiveness. Eye bonifache. Se odunua eboni ebeche no. Na ma asem a meka no me yi every Genesis. Okan Genesis a Emrantie mienu bi omo papa e de Isaac omo maame e de Rebecca na samrantie mienu eye Jacob ene Esau omo ho asem na ene dai me ba beka na me no mienu ye de bi atutu ya mofo na okokan Bible na yese ye wo mrantie mienu nyina adako Esau ene panyini Jacob ene ketwa Iso ne di kan ba ye ansa na Jacob edi na chi aba nti nka ba ya kan akasem a ya beka se Iso panyini ana Jacob kakra na omufiri yafunu baako ana omoda for 9 months abosome enkono na eduru se omunyini ye no obekan Bible no Genesis chapter 25 verse 27 Bible no eka bibi se Jacob eji ni nua no epanyini esan aduane ho nti na obekan chapter 27 ne so ekan abadawa eno so no eduru mre bi a na omo papa Isaac aye panyini na nka opese nka odi ne nhira ema ne ba Esau no ni nua Jacob kuro ya esa afa ne ho ekoji nhira na nka eye Esau edia no wotify onadafo a wutie me nipa woji ewie ye no wantena ho wo sa free ekura na omutim ekotena ekirichirichiri na ofa Laban enchen emfie edunai which is 14 years na okonya na ho bibire enedai ye de sa asemi story etoto ya abrabo ho bibusa wasemu se unua bi a na ofiri se wo boa no atwitwa na ntiri ade wani mu kan ana wadamfo bi a wode abrantie bi kire no se be ma me be ware nini ama wadamfo kro no ene woni be ma ne nete ana nse wode ukazin bi ebewura wawariem ana se wadamfo bi bewura wawariem ana pokra wa unua bi bewura wawariem e ma ne ba ofie ehu ne mobo ma ne be prapra ho ama ene aware no wo ya pam afiri ase ma onumum anete aware na ase ana a waje de ye wode ano waje afa ana se adwuma a wo ye no position bi beto ho no a ofiri se position we die kian ne kin wode a enso wadamfo bi a wo gini di wa adwuma mu nipa bi a wo frɛ ne se wonua nipa a wo ka wasuma asem nyina e kire no afa wo ho akotwitwa na ntiri age adwuma na fa ana se asori mpokura yetimi position bi abeto ho presiding elder bi beto ho dikin bi beto ho ana yesen ka wo ne de ma wo na nso bi akose wo akodi wo konkonsa bi akotwitwa na ntiri ase wo poto age afama ene onu ne ebo ne bi ana unyaro fo wutie me se sa asemi bi ato a bibusa se de ana ka be se nipa no betime de ne bone a kyana na de waye wo nyina wo betime de a kyana na busa se wo hu wo nanka wo ye Esau ana obi unua keto age wo panyini ena nchen wo nhira ye de ma wo papa de ma no so wasa age afa e de na ka be yentie de Esau eyeye he oka Bible na Genesis chapter 32 verse 17 Bible ne ka se bi wo say Jacob eche ne japadiem emra ba se na eso ofiri Laban nchen no sa akọ na je fie ho no oduru wo mu kuro mu no wo ya duru kuro no mu no wo che ejapadie bia no wanya bia no ne nantwie ni mrechie ni nwan na mponko na funumu wo chemu nyina wo chemu ana wode ma asomafo se nko mumfa ni nanimu kan
na nko mo fa nko patani nua Esau said e be ya ni nua no kra e be hwe nanim okay Genesis chapter 32 verse 17 a osi sa asem no so say na ohye de odi kan no say se mi nua Esau bihia na obusa o say hwan nipa ne na ehe na oreko na yenum a edi wanim ye hwan dia ka kire no say wakoa Yakob dia ayede a wasoma de bremi wura Esau he se odo hu betu nyame so na boni anipa aye ono se wode boni ne echa me ka mo ate ase se obi a wafum bia no obeba ba ye wakoa na obefro mi wura me ka ne dai me se sisu biem se wodo hu betu awurade so na wagyae boni dia cha na wode wama na fru tirim de wunua bi di ayewo de wadamfo di bi di ayewo de wo colleague bi di ayewo de wo co-worker bi di ayewo a wo gyae dia cha me se wo se nipa wo so wadi wani mu kan no ebeduru mre bi no se nipa kro na no obefro mi wura efi so ba be hye wase onuadofo yenhwe de wode ne ma no koma no esiye Bible oka Bible Genesis chapter 33 verse 3 a muntio emra wode ne ma no kokoma no ade esiye wo se na ono ade osini di won anim na oboni mu ase kofom emprenson di kosi se oduru ni nua no ani enchen meka ema wote ase ene dai se watamfu biara o abrabom efris esan enema bi a waje afri won nsem nti no sa otamfu kro no ebeduru mre bi ama na bo wanim abeboni mu ase e wanim obekoto ugidi a ka amen e wo ba bi a wo no me se otamfu biara wodi wanim kan na wa ma bibia esenka wo ana unya wa ma wanya no obeboni mu ase e wanim na wona mebusa wo se ekoba se obinya luhu na se oba wanim a ede na abe obi awebo anum nsu ogusu se boni a me nia di ayami eda a wonsi ma me a wansi me fa nchene da abrochira me de ba ya wa betwintwa me na ntiri a ene me position am wonyina agbomi me fa nchene da ana se position anipa ya asomasi agi masa asusu amete me fa nchene da ede na wode asase ye nam sui ikurukura mu kwa Bible say na aka ye na ewa asase so efiedo so aburo so kra ene edo wotwe ede nkwa na onuadofo ogi na owi ase a wontimi fa bone nche ede nkwa anti ana ntimi fa bone nche na Esau ya ade bi ema ade no ene me kan Bible no na atomakoma so na mesenya Nyankopon se wo ma sa akoma ni bi na so ntimi fa nye sa ade ni bi e wo Yesu Kristo dim wo be kan Genesis chapter 33 verse 4 wo say na Esau etumirika behia no eye na tu na odilitiri eto ne kon ho na ofe na no na osu bibusa wo se na wuhia watamfo na wonu ne ho aka ne bone a kirewa ubetuma afe na no ubetuma ye na tu se wuntime nya mesire Nyankopon se wo ma wakoma ubetimi ede aye watamfo atu o ma wakoma ubetimi ne watamfo atonsa adidi o ma wakoma ebema otimi de watamfo esum ade na to kon ho akrokro ne se onya esum na ade ache no minua me ne wo kasa he o kan Bible na wo se ebra eduru se ode ayede ne koma no Genesis chapter 33 verse 9 wo se na Esau ka se de me wo doso minua ma wade ntina ho ma empatade ne kura ode koma Esau no kura no Esau poi ebi se na ono soso no ofi se de owo no edoso ewomo se waji wukunu eso hwe eneku na one neti ewom se waji wu position wa adwuma bim ene position me na awo ebi kura chance a ade na oda so ede adedada a atwam eda so hye wotirim na wo fira ho Kristo ni eti Methodist asore dem eti Pentecost asore dem eti Presby asore dem eti Deeper Life asore dem fache wati empo se wonye Kristo ni mpokura fache manyame asama me ka ne dey enka wakoma ne fache no
netie hwɛ Nyankopɔn ɛwɔ nipa bebree ɛde ma wo wode bɔne cha na ho fa ahwe nkyɛe jemu ne fa kyɛ sɛ de Esau etimi yɛyɛ sɛ ɔno ankasa ne nua ɛnyɛ baako o ɛna kyɛ sɛ ade a wɔyɛɛ no fa bra ho na ma sitrem sɛ nka wo paa wo nua ketewa bi ana wagye wo panyina fa agye wani monyam ɛna nkyɛn sika bi fa ne sɛ nka wo papa agya padeɛ bi akɔde ma wo ɛdan bi na sɛ gold bi ne ɔde ma wo ana ɔno na fa ɛna wɔte America atotɔ dan ne ade ɛte wa ankadeɛ na abɛyɛ ɛso Bible kyerɛ sɛ Esau ɛde kyɛ ne nua Jacob na wɔgye no wɔyɛ na wa atu ɔfe na no mesire Nyankopɔn sɛ ɔma wakoma a usudu ubetimi de ayɛ saa sɛ woni saa akoma ne bi abɔmpa yɛ sire Nyankopɔn sɛ ɔma wakoma ɔde ma Esau ɛma ne de gye ne nua Jacob no Nyankopɔn ɛma saa akoma ne bi na me hyɛ sɛ Nyankopɔn ebiti ɔdɔfo ma asɛm yi nka wakoma wate me ne obetwe ɛbɛwa akosisen me mpene ɛbɛkɔ akosisen me ɛne nka de ebesi bia besi ɛne kosisen tie asɛm a Nyankopɔn ɔka kyerɛ ɔne de ne fa bɔne nkyɛ Nyankopɔn ɛnka ho bidin ɛde nana sɛe mepɛ sɛ ɛne de sɛ womfa ahoma Nyankopɔn a me ne wobɔ saa ɛmpa yewi baabi a wo bia a wote saa asɛm yi no katawani ne ɛmɔ mpa ye ka sɛ Awurade Yesu ɛne de oba maba wo nkyɛn mahu sɛ woyɛ one agyenkwa no fa me bɔne ɛkyɛ me de bra betena ma brabo bedi ma brabo so hene na me mfro me wura Yesu fa me bɔne ɛkyɛ me de ka me ho amen medawase